Hello mga langga, mao daytod ni ang RG Resort nga makita diri sa Hasaan, Misamis Oriental. Sayon lang kaayo siya pangitaon mga langga, magsakay lang ka og multicab og igno nimo nga ihunong ka sa Los Banson, Hasaan, Misamis Oriental sa RG Resort. Makita lang siya along the highway. And walking distance lang pud siya pag naog nimo gikan gyud mismo sa highway. 75 pesos ang ilang entrance fee. Og aduna sila'y mga cottages nga lahi-lahi og presyo depende sa kadakon sa imong pagakuhaon. Limpyo kayo siya mga langga og aduna pod siya'y CR nga limpyo og adunay tubig. Aduna pod siya'y mga cottages nga overlooking siya dito sa ibabaw nga diin makita nimo ang pool sa ubos. Aduna pod siya piso wifi mga langga nga pwede kang mukunik kung wala kay load nga moanhi dinhi aron pwede ka nga maka-live. 8 feet di ay tuod mga langga ang pinakalalom diri sa pool. Og aduna pod sila'y pangmabaw lang nga pambata kung diin pwede ang mga bata didto maghapa-hapa or maglangoy-langoy tungod kay mabaw lang jud kay siya for kids lang jud siya nga pool. Aduna siya slide. Mao ni makita ninyo nga medyo taas-taas pod siya mga langga pero never ko nga ni try kahit hadlukan kaayo ko sa mga ingon ani. Ayaw lang ko ninyo og i-challenge kay karon pa lang daan challenge not accepted na gyud mga langga. Ug mao ni diring dapita ang among napili nga cottage kay gamay raman mi mga unom lang mi kabuok so overlooking kayo siya diri kung naa kay kauban nga maglangoy-langoy diha makita nimo diri sa ibabaw tungod kay overlooking siya. Ug kining dapita inyong makita diri ang pool sa mga pambata. Mao na siya dihang dapita ug aduna pud siya mga cottages nga diin malantaw lang nimo ang imong mga anak nga gagmay samtang maglangoy-langoy. Ug diring dapita, perting hawid sa inyong antilin mga langga. Tungod kay nakisakay mi sa bunggo nga miagi og maayo na lang kay buutan kayo ang tag-iya nga mag-asawa kay gihunungan gyud mi. Perting si awa ni akong mga kauban mga langga nga mga estudyante kay ni para man og private nga bunggo. So, makita ninyo inyong antilin nga pertidyong hawid mga langga. No. Pero kay bisan nagkalisod na taghawid mga langga, gusto man lagi nga naay ma-content, so hawid sa kamera lang gihapon mga langga, samtang nagasakay sa bunggo. Lisod kay ning mga ambisyon ta mga langga nga mahimong content creator. Kay bisag apike na kayang sitwasyon hala hawid sa kamera aron lang makakuha sa video pang-upload mga langga. O diba, sulit kaayo mga langga, bisag nakasakay mi og libre sa bunggo, nakakuha lang gyapon ko og video para inyo pong makita kung unsay ganap sa akong paglaag-laag. Mao ni mga langga ang highway gikan sa Hasaan, Misamis Oriental paingon sa Taguluan, Misamis Oriental. Kay ang among nasakyan wala man nilahos og puerto, so Taguluan ramitaman. Dako kay kog kapasalamat mga langga nga adunay mihunong sa amo ang bunggo kay gawas nga nakalibre mi sa pamasahe na enjoy pagyud namo ang overlooking samtang nagabiyahe mi. Tuod di ay mga langga nakikuyog lang ko ani nga pagpangaligo tungod kay nangaligo ang mga estudyante sa akong anak og iya lang kong gikuyog. Maong lipay kaayo ko dining dapita og thank you for watching.